sudah members ni balik kai buat development kai ni lah. Bini tu nung empowerment kai tu empowerment kai bono funding ni flow fund flow kai bagi nung bono ko sengketa ko demand kai mana 280 apa ni 2 kai ni. Sungguh clearly sakamia chairman Anand Sharma honorable chairman Anand Sharma bini উপস্থিতিতে আমি যখন প্রোগ্রাম সঙ্গে পুরা ক্লিয়ারলি সামান চেষ্টা করে যে ADC তাবো সুজরতে যে সামন ক্লাইমানে ইসনি স্বল্প ক্ষমতানি বিসিং जों যথেষ্ট চেষ্টা খাইদों কিন্তু सिंथानि फान फ्लो करै नरबरमा थासिङ फुनुका जों जततुकु बाजेट दङ आबनि 50% नि निचे रां मनो 2018-19 ना तो जों प्राय 60% नि निचे रां कम मानखा deficiency थांसो के बोसोर प्राय 500 crore एबा सिनि टं बोसोर 987 crore जों बाजेट खालायखा मानखा बोसोर only abo साइमखा किन्तु क्लियर 987 crore 18,58,000 जों रिसीव खायगा बोसोर 469 crore 25 lakhs 55,000 deficiency बोसोर 517 crore 93 lakhs 03 प्राइस 60% जों फान रिसीव खायनिया माइना ओ जागो गगन बो जागा सिन दुर्बलता मेन तो जों डेभलपमेन्ट खाया थाखाय तो फान से फ्लंग नांगौ दरकारला आं ताबो 30 जननि MDC नो 50 जन खायरिगा बा 100 जन खायरिगा खायनि नो मैटर नों किन्तु फान फ्लो बाके खायनाय ओ जागा अबो मैटर नि कफाया अबो वास्तविक जेटा साना थांगांके एक जन MDC बिनि अलाउंस दं बिनि मेंटेनेंस विभिन्न खर्च दं जों जे ताव फान मान दं माने आबो से सिनाया हामखिया आ जागा से कक ना नांगला दिनि ADC ओ बुसक सिट बारिनाय बुसक सिट कमिनाय आबोन सले मोर इम्पोर्टेंट तो जागो जोंनो फान बुसक रिजार्वनाय ओ जागा क्लियरली अब साननानै आं नायो जे त्रिपुरा राज्यनि प्राय 68% नि एबव एलाकांखा ADC एलाका त्रिपुरा राज्यनि टोटल पॉपुलेशन नि 34% ADC एलाका बास करे स्टेट गवर्नमेंट प्राय 17,000 crore बजेट ADC नि बजेट बस 1,000 crore नि आरो बाजेट नि बिसिङा जों 50% नि निसे रां मानो के बाहाय सामखायनाय फिरक मुनो लायना थाङाबो जे जोंहा जागाव 32 नरि थुङ अक गया 32 सीट न जों अब नंना नाङा अक गया ओ जागाव आं ताबो न सावला ताखौ कायसा आंनो केबो साखाथा नों आथुक्रे खागुइ दबुदि आं साइमान दं आं आथुक्रे खागुइ दबि मान्या आं कग्रि मेब्ला आथुक्रे आं सानि मेब्ला आथुक्रे खागुइने आना आथुक्रे खागुइ बादिने आं सानि मेब्ला ओ जागाव बंनि जे इंक दृष्टि बंनि जेटा 2019 बिलो ति सामाने आ जागाव पर क्लियरली साका 30 जन मेम्बर नि बिसिया आ जागाव 4 जन नॉमिनेटेड नाय ताबुक जेखाने 2 जन नॉमिनेटेड दं बरो नॉमिनेटेड नि संख्या बारिखा 30 जन बिसिङो न जेखाने 28 जन इलेक्टेड दं दैट मीन्स 30 जन बिसिङो नॉमिनेटेड 4 खाय तो 26 जन उंखं नाय इलेक्टेड नाय जोंहा जागा साका जों तो वुमेन एम्पावरमेंट नि कक साइफियो এবং ADC प्रशासन बराबर आबो ना बनायखा जेटा जों अर नुकमानि 1/3 जेटा जों विलेज कमिटी विलेज काउंसिल लग जे इवेन क संरक्षण व्यवस्था नि कब तो ADC प्रशासन तो सकांग सिमिनो फ्लाइट दं अब ताउक सिबि लाकर फयो किंतु स्टेट गवर्नमेंट जखन लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट दङ ADC प्रशासन आबो किंतु अलरेडी किंतु खलाइजागि दङ जों अब एम्पावर वुमेन एम्पावर नि क्षेत्र नाहारि अब 1/3 रिजर्वेशन दिनो किंतु अब चलि दङ ताउक सबके बिल आकर फयो अ जाग जों किंतु एडवांस वान संनायखाय इगा आबनो नाहारै जेतु ताबु नॉमिनेटेड सिनि वुमेन कुनु मेंबर्स नॉमिनेटेड गया जों 2 जन वुमेन नॉमिनेटेड खाना बागै जों जागाव तिसाखा अपोजिशन जक्ति
tabu state government tam decision ha bongni upor central government tam decision ha bongni upor sini jeta demand sing jeta sathaya ba sing saka 50 জন রিখাকাই 100 জন রিখাকাই sing abono bada khaini abo sini kuno uddesho kori sini main kogno ADC empowerment nayo sini main kogno ADC no tal fund flow mari nai je rokom babe sing fund mano o provision kroi jeta tabu abno nung provision dadi article 280 no nung dadi sing ADC tabu rangman kangkai sing tabu ko khlai tong jemon babe sini solpo budget ni bisingo pano sing je rangman abai samu khlai tong ভারতবর্ষনি আং অব চ্যালেঞ্জ জি কক সারাও যে কোন অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল আং চিকন খাই নুগৈ কক সামনি কগে কোন অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল টিটি এডিসি হেকে সামং তাংমি অব চ্যালেঞ্জ দেখে সা কক জাগাও আং সারামু চম যেটা 2019 125তম সংবিধান সংশোধন 67 আ জাগাও bill of bill clearly or sajaka jeta tabuk TTIDC tomani abono Tripura Tribal Areas Autonomous Territorial Council jerokom ta sing dabi khlayo jerokom babe sing proposal rohka bill obo hakino obo tisa jakha sing obono tongthon obono sing obono against Tripura Tribal Areas Autonomous Territorial Council in sub paragraph 3 ajagabo clearly saka jotogulo district council tong from the Karbi Anglong district council it shall be called the Karbi Anglong Autonomous Territorial Council. The district council Dima Hasao district council shall be called the Dima Hasao Autonomous Territorial Council. Common name. Common name. All district council ni abo ekta common name. Right. District council Garu Hills District Council. Abo Garu Hills Autonomous Territorial Council. Propose like bro. Gai Khasi Hills District na Khasi Hills Autonomous Territorial Council. Bro like gai jo to district council no se territorial council khekanga kai sin Tripura jerokomta Tripura Tribal Areas Autonomous District Council tamani o district sense khai bro territorial council dakha so abono sekango propose roka sing jokhon sekango proposal rohoro apro obhake ni horo ar singkha klayo ba accept khlaika belai hambai maribo o bill jara pronen khena standing committee bawnang belai ke hambai maribo hambai